Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča. Ljudi, čao. Danas imamo palice i malo ćemo se samo obratiti na specifičan način. Znači, nama palica je u stvari produžena ruka. Evo, imam dužinu svoje ruke, imam palicu i, kako kažu stari ljudi, kad imam štap u ruci... Kao ti ili stariji? I stariji. Dobro. Kad imam palicu, štap u ruci i vidim zmiju, neću da bacim palicu da bi zmiju pipko golom rukom, nego ću da čačkam palicom ako to bude bilo potrebno. Pokazat ćemo danas određene uglove, pokazat ćemo danas udarce koji su slični, odnosno isti kao praznom šakom. Radimo sledeću stvar, znači taj trapping koji smo pokazali u prethodnoj epizodi, pokazat ćemo ga palicama, a pre toga neke osnove da uradimo. Da. Evo ovako, da bismo dobili amplitudu pokreta, da bismo dobili svest o oružju koje držimo u ruci, zašto je palica oružje? Pa zato što može da nanese štetu protivniku. Fluidnost, mobilnost, agilnost. Tako je. A šta znači tehnika borenja palicama, hladnim oružjem? Kao i borenje praznim rukama. Tako je. Kakav god predmet da vam se nađe u ruci, vi na isti način, po istim principima možete da ga primenjujete. Da li je to kraća palica, duža, da li je to torba, bilo šta. Možda i kišu, tako je. Može i novčanik da bude. Ako je prazan. Ako je prazan. Dobro, uradit ćemo prvo, znači, motoričke vežbe, gde učimo da nam lakat radi da bismo naučili lakat da bude mobilan. Znači, malo drugom. Tako je, tu smo, idemo gore, idemo ispred sebe i idemo ispod druge ruke. Znači, sve vreme lakat radi, videli ste. Druga stvar, imamo vrtenje palice. Kada uhvatimo palicu, ne vrtimo sa puštenim prstima, jer palica jako lako ispada iz ruke. Neki udarac nepredviđen ili po ruci ili po palici može lako da vam izbaci oružje iz ruke, vaš protivnik može da dohvati to i da budete onda u ozbiljnijem problemu. Znači, kad vrtimo palicu, lakat mora da radi i to izgleda ovako i sa strane. To je to. Unazad isto imamo to. Dole, gore. Dole, gore. I naravno, uglove radimo. Zavrtimo palicu, imamo ugao, udarimo, tu smo i to je to. Za početak idemo. Nikola, šta bi ti... Pa evo, kad imamo palicu, na primjer, pošto imamo 20 uglova, da kažem, u našem arsenalu, šta bi bilo zanimljivo? Jedni od uglova to je 17-ica sa strane, ili 12-ica. To su najčešći uglovi, ili tako? Nekog napada, tako je, što je priroda, neki instinkt da nanesemo štetu. Dobro, da li bi ti ubo palicom? Pa ja bi, ali neko ko ne trenira, ko nije edukovan, obučavan, teško bi to, što se kaže, setio se toga. Imate jako zanimljive regione, odnosno mete koje možete da ubadate palicom. Imate naravno genitalije, imate pleksus, imate vrat, imate direktno lice kao presretanje. Kad bi on odradio kroše u glavu, bap, imam jedno presretanje rukom direktom. Isto kad bi uradio palicom udarac, hop, imamo presretanje. Možemo. U badanju isto može ide i ovaj ugao ili ovaj. Tako je. Hoćemo dalje. Ajmo da demonstriramo sada odbranu od ove 17-ice, na primjer. Hoćemo jednostavnije priče ili ćemo raditi borilački? Ajmo jednostavnije malo da uvedemo ljude pa ćemo... Ti napadaš ili ja?
Ajmo, ja napadam. Šta ćemo? Vidite šta radimo. 17-icu mi daješ. Prvo ćemo prikazati da udarac 17-icom možemo da koristimo i kao blok, kao odbranu. Znači ako je krenuo da me udari, tu izmičem se i gađam palicu. U stvari gađam njegovu šaku, jer šakom drži oružje. Ali da bi preneo silu, da bi ti bio pun pokret, onda gađaš palicu. Tako je, gađam palicu, tako je. Vidite, ajmo levom, uzmi levu, daj polako, sad jako sporo. Bapa, evo ga i ovde. Šta sam uradio? Distancom sam se zaštitio, jer on je imao svoj fokus ovde. Zaštitio sam se distancom, ostani. I ja sam se pomerio, moj fokus nije njegova glava i ja bih bio kratak, nego je moj fokus njegova ruka ili njegova šaka. Podlaktica ili šaka, znači on mene gubi, ja njega dobijam. I idemo 16-icu, neka bude 16, tako ista priča, pa opet 17, hopa, pa 16, to je to. To je jednostavnija varijanta da možemo da imamo prostora i slobode da se osjećamo nekako dobro i vešto. Da. Imali smo udarac taj kec, na primjer. Tako? Pa smo radili zaštitu, pa odgovor, pa ostalo. Isto tako mogu da se zaštitim sa 17-om, tako? Tako je. Bapa i da odgovorim. Tako je. Ajmo odgovor od 12-ice da demonstriram. To je 12-ica. 12-ica, odgovor direktan, od ozgo, kaže na pola. Vežbamo ga prvo ovako, malo udaraš nekoliko puta, pa i sa druge strane isto. Tako je. Znači ugao 12 je kad po vertikali hoćemo da prepolovimo personu. To je to. Imamo direktan kontakt, direktan ugao gde trpim veliku silu, ali gledajte šta hoću da uradim. Hoću da usmerim ovo kao stranicu krova, kako pada kiša, tako pada i sila. Znači tu sam, pa ja odgovaram, on radi isto. Drill, hopa. A pošto imamo krov na dve vode, znači imamo i drugu stranu krova. Tu smo, to je drill. To je drill što se tiče 12-ice, tako? Tako je. I onda mi možemo da uđemo u neke druge uglove i naravno sada vas pripremamo, pokazujemo arsenal, pokazujemo mogućnosti da bismo u nekom narednom periodu ušli u školske oblike svega ovoga da na tenane polako počnemo da se razvijamo. Pre nego što uđemo u drill koji želimo da prezentujemo, da se samo podsjetimo prvih 5 osnovnih udaraca i zaštite, ali može? Dobro, ajmo. Ajmo, kec, odgovor, bapa, tako, dvojka, hop, tako. Trojka imamo niže po kukovima. Zašto se spušta Zašto se spuštamo? Pa zato što kad bih ja branio dole ovako bez spuštanja nivoa, on može da me prevari i gore da me udari. Znači ne mogu da jurim ovo ovako, nego palicu koristim kao branik. Kao tu, ako sam se ovde sakrio ispod palice, on može i da digne gore. Tako je. Opet imamo gornja, donja vrata, pa finte i bitno je da pokrijemo ceo segment kad imamo i palicu. Tako je. Dobro. I peticu imamo. A ti ćeš da radiš? Može. Sa spoljašnje strane, evo me, hop, i sa unutrašnje strane. Dobro. Hopa. Dobro, ove ćemo elemente koristiti sada da uđemo u jedan kratki drill koji hoćemo levom rukom. Može. Ajmo, daćeš mi 17-icu koju ću braniti isto kao što se branim od 12-ice. To, papa, spustio sam, pap, hop, hop. I sad ćemo da uozbiljimo drill. Jedan od osnovnih stvari koje radimo za tu istu motoriku, za reakciju, recimo jedan od 5 udaraca, od 1 do 5 radimo, koji hoćeš bez redosleda, ja se branim i odgovaram ti kojim ja hoću. Dobro, ajde, pošto smo sada uzeli palicu u levu ruku, ja ću namjerno promenim u desnu. Može. Pa da vidim kako će to da izgleda. Ajde. To su vežbe koje radimo i ostavi palicu u desnoj ruci, vraćamo se u isti drill, onaj 17-ica, tu smo. Ok, u redu. O čemu se radi?
kroz ove drilove razvijamo reakcije o kojima nećemo razmišljati sutra. Što znači, ako me ubode, pap, tu sam, idem udaram. Ako me četvorkom udario, vidite, bapa, idem dalje. Ako me udario 17-icom, znači, bapa, idem odmah da odgovorim. Razvijamo reakciju i odgovor na njegov napad. Jel, Nikola, šta treba da se kaže još? Pa ništa, eto, sada smo ovaj drill što smo radili od prethodnoj epizodi praznim rukama, sada smo ga isto demonstrirali sa palicom. Da. Vidjeli ste da je isto... Sjećate se da smo radili, evo, recimo... Da, pokažem. Da, može, hopa, tu, znači gotovo identičan. Eto, Ajmo, i sad palice. 17, pa ti ćeš, ajde. Hop, tu. E sad... Gledajte, samo sekund. Može. Ovaj bat koji imamo ovdje, znači njime mogu da udaram, isto kao što je naš prijatelj, tajlandski bokser Saša pokazivao, znači lakat i odavde, znači isto. I hvat za vrat, evo ga koleno i tako dalje, znači isti principi se koriste. Ovaj drill što smo pokazali praznim rukama i sa palicom potpuno je isti, možda to gledaocima ne izgleda isto kada gledaju, ali kada bi naučili, probali, vidjeli bi da sasvim isto funkcioniše. Dobro, jel to? To je to. Vidjeli smo jedan komplikovani drill koji naravno elementi mogu da se vežbaju pojedinačno, ali nam on služi da nam razvije koordinaciju, da nam razvije svest, da u datim trenucima odradimo bez razmišljanja, znači ubrzava nam motoriku, odnosno automatizaciju pokreta. Ja mislim, Nikola, da ćemo u narednom periodu, kada budemo raščlanili ove tehnike, elemente, da. Da, mnogo lakše će gledalac moći da proba da uzme ovo znanje, da prihvati ovo znanje. To je to. Hvala vam na pažnji, živi bili. Živjeli. U ovoj epizodi smo pokazali, naravno, produžene ruke, borenje palicama, određene uglove i drill koji će vam pomoći da na brži način automatizujete svoj pokret. Drago mi je da možete da vidite način kako da predmet koji imate u ruci možete da upotrebite kao nešto s čime možete da se odbranite. Ukoliko imate koncept samoodbrane, znate da treba da završite priču i da se udaljite sa lica mesta. Znači, ako nemate tu priču, jako vam je teško da odradite bilo šta što može da bude efikasno. Prezentovali smo palice u epizodi, prezentovali smo uglove, ima dosta uglova. Vidjeli ste neke od najčešćih udaraca, to su, kao što mi zovemo po uglovima, po brojima 17-ica i 12-ica. Napravili smo odgovor od njih. Vratili smo se na ono prethodno što smo radili, odgovor od 1 do 5, napad i odgovor. Odradili smo drill koji vidjeli ste i sami uočili u prethodnoj epizodi sa praznim rukama. To smo odradili i sa palicama. Palica predstavlja produženu ruku, tako da je distanca bila malo duža, druga distanca, ali su pokret i odnos, uglovi isto zastupljeni, kako bez palice, tako sa palicama. Zovem se Borislav Ćosić. Borilačkim veštinama se bavim 40 godina. U traganju za efikasnom veštinom izučavao sam mnogo borilačkih sistema. Na tom putu sam imao mnogo uspona i padova, a to mi je pomoglo da shvatim da nema nedodirljivih i nepobedivih. Da bi veština bila efikasna, mora biti proverena na tvrdom tlu realnosti, jer je čovek vekovima tražio puta i načina da se jačoj fizičkoj sili nasmeje u lice. Eklektički borilački sistem je jedna takva priča.